नमस्कार बंधुगण, आपण को स्वागत आम चैनल सिक्रेट फैक्ट्स ओडिया को जो आपण पाइबे रहस्यमयी भयानक और अद्भुत कहानी ओडिया भाषा रे। आज आम आनीचु एक अत्यंत चमत्कार और आश्चर्यजनक सत्य कथा ब्रह्म राक्षसर अद्भुत कहानी। यही कहानी आपण को नहीं जीव एमती एक लोकरहस्य जगत को जो विज्ञान और मायावाद मिसी जाइछि। आगक आसतु शुणा यही कहानी नयागढ़ जिलार दशपल्ला अंचल उपाध्याय टोला ग्रामर। सेठारे रमाकांत नामक जड़े पंडित रोते। तांकर दुई पुत्र थिले। छोट गाँव से घरे घरे पूजापाठ करी निज परिवार को चलाउथिले। तांको बड़ पुअर आर्मी रे जॉब हो गला। तापर तांकर चलिबा बहुत भल हैला। से गोटे झोट चंपुड़ी घरे रहुथिले। भाविले गोटे घर किनिबा। आखपाखरे गोटे गाँ थिला। सेठारे गोटे भल घर मिलिला, किंतु से घरर कौनसी मालिक नथिले। से घर दायित्व रे गोटे ट्रस्ट थिला। से घर बहुत दिन हैला बंद पड़िथिला। से घरर स्टाइल बहुत पुराना ब्रिटिश अमलर थिला। रेजिस्ट्री करी घर नेले। किछि दिन पर से घरे पूजा अर्चना कले। जेमिति आमे गृह प्रवेश पूर्व पूजा करती सेमिति घरर बारंडारे गोटे बहुत बड़ बरगछ थिला। बिल्कुल घरर झरका खोलिले से गछ देखाଯିବ। पंडित माने आसिले। पूजा पाठ आरंभ होला। पंडित श्लोक पाठ कले। जेमिति से पाठ आरंभ करिसेंती से अनुभव कले आउ जणे के श्लोक पढुछि। जेमिति दैव आवाज जो पूरा मंत्र शुणी आप मंत्रमुग्ध होइजिबे। पंडित सेठार समस्त को देखिले। मो ठारू बहुत भल मंत्र पाठ करुछि किए। पंडित किसी जानी पारिलेनी। पुणी मंत्र पाठ आरंभ कले एवं पूजा शेष करी समस्ते पळेइले। तापर दिन पंडित रमाकांत एवं तांका परिवार से घर को प्रवेश कले। किछि दिन पर तांकर बड़ पुओ जॉब को पळेइले। परिवार केवल 3 जण लोक से घरे रहिले। पंडित रमाकांत, तांका स्त्री एवं तांका सान पुओ। से घरे किछि दिन पर्यंत सब किछि ठीक ठाक थिला। किंतु दिने रमाकांत स्त्री एकुटिया घरे थिले। रोषेई करुथिले। से रसुण पियाज छड़ाउଥିବା समय केही जणे मोटा स्वर रे आवाज देला, मो घरे पियाज रसुण चलिबनी। से सब तांको भ्रम लागिला। पियाज रसुण नहीं रोषेई घर को गले। गैस ऑन कले, किंतु गैस आउ जलिलानी। बहुत बार ट्राए कले, तथापि चलिला नहीं। पुणी कई जणे आवाज देला, मो घरे पियाज रसुण चलिबनी। तांको स्त्री को भय लगिला। से बाहर को आसी रमाकांत को अपेक्षा कले। जेनेराली आपण जानिथिबे बहुत पंडित अछंती पियाज रसुण खाती ना, किंतु रमाकांत परिवार में पियाज रसुण चले। किछि समय पर रमाकांत पंडित घर को आसिले। तांको स्त्री को पचारिले, बाहर कौन पाई बसिच? सेठू तांको स्त्री कहले, मु रोषेई करुथिनी, केही जणे आवाज देला, मो घरे पियाज रसुण चलिबनी। तापर गैस भी आउ जलिला नहीं। मते भय लगिला, सेथिपई मु बाहर बसिछि। तापर से माने घर भीतर को गले। घरे सब किसी नॉर्मल थिला। से दिन से माने पियाज रसुण छाड़ीदेले। तांकर सान पुअर बयस पाखापाखि 22 ରୁ 23 वर्ष हेबो। गोटे दिन रमाकांत गाँव बुलुथिले। जड़े लोक कहले, तुम सान पुओ छकरे मद पी शोइछि। रमाकांत को राग लागिला। कहले, आम खानदान ले कहीं मद पी नाहांती, एटुका मद पीकी पड़िछि। आ रागरे पुओ को कौन कहिबे? से मद पीकी शोइछि। ताको उठेइकी घर को नहीं आसिले। रमाकांत को बहुत राग है। तांको स्त्री को राग है। आउ जन को मध्य राग है। ठीक से रात्रि रे तांको स्त्री प्राय 3टा ରୁ 4ଟା भितर उठिले। जेतेबेले डोर खोलिले देखिले तांको सान पुओ से बरगछ ओଳରେ झुलुची। से देखिबा परे बहुत बड़ आवाज दे बेहोश हो गले। रमाकांत मध्य देखिकी बहुत आश्चर्य हो गले। आ जोरे आवाज कले। सेठाकार आखपाख लोक मैंने सब दौड़ी आसिले। एसबू देखि आश्चर्य हो गले। किछि दिन पर रमाकांत पंडित पाखरे दिवा हनुमान मंदिर को जाइथिले। सेठारे जने साधु भेट हेले। से साधु पूर्वरु केबे सेठारे देखा जानती नाही। रमाकांत सब कथा से साधु को कहले। साधु कहले, किछि बड़ काम करबा पूर्वरु घरर बड़न को पचारिबा को पड़िबो। तुमे घर किनिल, किंतु एठाकार लोकन को टिके से घर विषय पचारि थांत। रमाकांत कहले, बाबा आपण कौन कहउचंती? मु किछि बुझी पारु नाही। साधु कहले, से घरे थिबा ब्रह्म राक्षसर आत्मा 24 वर्ष है मुक्तिर रास्ता खोजुची। एबे तो तुमको केवल बजरंगबाली बंचई पारिबे। पूरा गाँव रे खबर खेलीगला, रमाकांत पंडित घरे ब्रह्म राक्षस अछि। रमाकांत साधु को कहले, बाबा किसी प्रतिकार विषय कहतु। साधु कहले, से ब्रह्म राक्षस से बहुत शक्तिशाली। आ ता एरिया से राजा। से जहाँ पर रागी जाए ताको ता निज हिसाब से मृत्यु देता है। तुम पुत्र भूल कला, घर को मद पी आसला, से मारिदेला। रमाकांत कहले, बाबा मु कौन करी? कौन घर छाड़देवी?
ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ କି ଆଉ କିଛି କର, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତୁମେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ଉଠେଇଛ, ତୁମକୁ କେବଳ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ରମାକାନ୍ତ କହିଲେ, କ'ଣ କରିବି? ସାଧୁ କହିଲେ, ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କର ନିଜ ଉପରେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମିଳିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲ ତାହେଲେ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହେଉଛି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ, ଯିଏ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ସେହି ପଣ୍ଡିତ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଆଶା ରଖିଥାଏ। ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା କେବଳ ବରଗଛରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଯେଉଁଠି ରହିଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେଠାରେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହେଲେ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ନିଜର ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଯିଏ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ 8ରୁ 9 ଫୁଟ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2ଟି ଶିଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ଆଉ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମଥାରେ ତିଲକ ଲାଗିଥାଏ, ଯିଏକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ରାକ୍ଷସର ମିକ୍ସଚର ରୂପରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ପୂଜା ବିଧିରେ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ପୂଜା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କଲେ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ ହାଇ ଥାଏ। ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ହନୁମାନଷ୍ଟକ, ହନୁମାନଙ୍କ କବଚ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ 2 ଜଣ ମିଶି ପୂଜା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବରଗଛ ସାଇଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବନି? ବେସିକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଚଳିତ କଲା। ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ପାଠ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପୁରା ଦିନ ପାଠ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମିତି ଆପଣ 108 ଦିନ କରିବେ। ଏମିତି ରୋଜ ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ପାଠ କଲେ। ଯେମିତି 107 ଦିନ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା, 108 ଦିନରେ ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ମଣିଷ ବସିଛି। ଯେମିତି ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ବସିଛି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଶରୀରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି, 2ଟି ଶିଙ୍ଗ ବାହାରିଛି, ବହୁତ ବିକଟାଳ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କହିଲା। ଯେମିତି ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତା ପରଦିନ ରମାକାନ୍ତ ସେ ସାଧୁ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଘରେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇ ରହିଲେ। ଶୋଇ ଉଠିବା ପରେ ସେ ସିଧା ଯାଇ ସେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସାହସ ଦେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ପୂଜା କରିବି। ବରଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା ସେଟଅପ୍ କଲେ ଏବଂ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ବରଗଛ ମୂଳରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ପୂଜାପାଠ ବେଳେ ସମସ୍ତ ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ରମାକାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆବାଜ ବରଗଛ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭାଗଲା, କିନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରମାକାନ୍ତକୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଗଲା। ସେହି ଲାଇଟ୍ ଦେଖି ରମାକାନ୍ତ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠିଲେ। ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ରମାକାନ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଏବେ ଘରେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବେ। ରମାକାନ୍ତ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ ରହିବି? ସେ ଘରେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ସାଧୁ କହିଲେ, ଏସବୁ କର୍ମର ହିଁ ଫଳ। ତୁମ ପୁଅ ଭୁଲ କଲା, ସେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଆପଣ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେ ଘରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଘର ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଘରୁ ରାଗିକି ଆସିଥାଏ। ସେ ସେହି ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିଥାଏ। 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖାଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟି କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବି। ସେ 2 ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ପିଲାକୁ ସେ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଖା କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ 2 ଜଣ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଘରେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବେଶରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଡର ଲାଗୁନି ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରହିପାରିବ ତ?
ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ରହିବି। ତାପରେ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଯେବେ 12 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସର ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଜାଣିଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ କିଛି ସମୟ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଆସି ଶୂନ୍ୟର ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସର କାହାଣୀ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ବୀର ହନୁମାନ।